जगन्नाथ सांग मैंने आपण शुभ सकाल गोटे नुआ भिडियो स्वागत। आशा कर समस्ते भल थे। समस्त को विश्वकर्मा पूजार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना शुभेच्छा। आज पाग भी बहुत भल अच्छे देखिपे। तो पारा मान खोलदबा। तो ये मुझे रुटी नहीं आसी से खायापे रुटी अच्छी नहीं आसी तो बहुत भोक है से तो खोलदबा मैंने बाहर को पड़ा सब पार आम बाहर पलि आसिले सबू बाहर अच्छा तो समस्त रुटी देदेव समस्त खाई दिखते समस्त रुटी खार व्यस्त हो गले। आउ गोटे कथा मुझे कहीदेक चाहूँगी कि वीडियो कि आपण मैंने जो मैंने अमन भाई का वीडियो देखुए जो से भी पारा रखुच्च शौक केवल उड़ा उड़ी रखाई जो मैंने अमन भाई वीडियो देखुए से जापारे काली गोटे पारा सेल होबार वीडियो आसला। तो वीडियो पड़ता कि गोटे पारा घर भल पाराटा बिका चाहू ना किंतु से फीमेल गोटे अलग ये नर लगे चाहते तो से अलग भांगी पारे तो जोड़टा तो सहीटापी से सेल करदे से सेल कर वीडियोटा मो पाक आसला कि यूट्यूब चलला बेले तो वीडियोटा मो पाक आसला ना मुझे वीडियो सब देखुली वीडियो मो पाक आसला कि सेटा सेल हबार आउ सांग सांग भाई फास्ट मेसेज मु करी आ भाई भी मेसेज रिप्लाई देते मत इंस्टाग्राम को कही इंस्टाग्राम मत कथा आम कौन है ठीक ठाक तो 300 टका कहता से पाराटा दाम तो 300 फोन पे भाई की करदे से पाराटा आज आम नहीं आसवा भाई कहते कि डेरी करनी कि शीघ्र पलैस कहीं कम व्यस्त रोचन तो टे भाई कहते कि आसिक नहीं जीव टे मुझे हाँ ठीक अच्छे मुझे जाकि नहीं आसि तो आज आम जाकि से पाराटा नहीं आसबि से पारा आसला मुझे वीडियो देखेबी वीडियो करेबी जदि हुए अमन भाई के घरे भी जब वीडियो हुए मुझे आपण सहित देखा भी करदेमी आ वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट बॉक्स में जनइबे आणला पाराटा केमती लगुच आपण तो पाराटा जो मैंने देखुए वीडियो आपण तो जानी थे पाराटा को भाया बहुत भल अंडरटे बहुत भल घुमरा घुमरी भी कर मोर तो फीमेल फाँका नहीं मुझे भाई की कही कि भाई गोटे फीमेल देवे बोली भाई कहते मो पाखे तो फीमेल ना तो मुझे सांग मान आरेंज करके तुमको गिफ्ट रे देदेवी मुझे हाँ भाई थैंक यू एटू से कहते कि देवे बोली देखा पाक जाइबा आज गलापू से नरटा आनिबा मादीटा को तो कहते गोटे गिफ्ट रे कर देवे गिफ्ट देवे बोली आउ देखी जदि पाखे छोट छुआ थी तो मु गोटे हैंडटेम पे आनीमी से छोट छुआ गोटे मुझे हैंडटेम पे आनीमी ताको पाखे रखी जो हरा बोली कहते हरा हरा ठीक टाइम देसी भाई देखिए कि हरा आखिटा मुझे देखिली केवल व्हाइट ब्लैक रोचे व्हाइट रे मझे टे ब्लैक रोचे आ किंतु हरा पूरा आम देसी भाया देखा मुझे डरी जाए हरा आने को कहीं जदि से जंगली माने देसी आम जोटा देसी कहे आउ कि भी जंगली कहते जदि ये सहित पलाती तो आउ कि तो ये हो पारनी जदि से पलैला तो आसबनी ना कहीं कलर पूरा मैचिंग तो मत डर लगे से हरा आने से हरा फरा आने तो देखा भाई पाखे जदि है तो आने जदि भाई पाखे तो नाला पारा कहते कि नहीं हेनी केवल से मेलटा माने नरटा देवे
ଆଉ ଗୋଟେ ମାଦିଟେ କହିଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କାଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଣିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମର। ଭାଇକି କହିବି, ଭାଇ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିକି ଦେବେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାରାଟା ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପାରା ତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆଣିଲି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭାଇ ଦେଲେ କି କ'ଣ। ଭାଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଠି ଦେଶୀ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇ ନେବ ବୋଉଥିଲା ଘୁମଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଶୀ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଯାଏ ଯେଉଁ ଆଣିବାକୁ ହରା। ହେଲେ ହରା ଆଣିବାର ମୋର କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ। ଭାଇକି ଦେଖିବା କହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଦେବେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ନେବା ତାକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଖୋଜୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହା ପାଖରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବି, ନହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ନେଇ ଆସିବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଉ ଦରକାର। ଆଉ ସିରାଜି ବି ଆଜି ଫୋନ୍ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଫୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ସିରାଜି ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆଜି ଦେବେ ବୋଲି, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସିରାଜି ଆସିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସିରାଜଟା ଆସିବାକୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସିରାଜଟା ଦେବାକୁ ମୋତେ। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ କହିଥିଲେ 8 ଦିନ ତଳେ, ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କି କହିଥିଲେ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ସାଇଜ୍ର ନେଇଯିବେ। 1 ତାରିଖରୁ ଆସିକି ଆଜି 17 ତାରିଖ ହେଲାଣି। 1 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ 17 ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 25 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ତ ମାସେ ହେଲାଣି, ମାସେ ମାନେ 25 ଦିନ ଛୁଆ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଉନି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଭାଇ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଫୋନ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯଦି ସିରାଜି ବି ଆସିଲା, ତାର ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେ ଛୁଆଟା ବି ଆଉ ଜଣେ ନେଇଯିବେ, ଭାଇ ଜଣେ ନେଇଯିବେ। ମୋତେ ହାଇ ପ୍ଲେୟାର୍ ଦେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ତ କହିଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଅମନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କହିବି, ଯଦି ଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ବି ସେ ନଅଟାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ମାଦି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପାରାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଲଚିରା, ଭାରି ଉଡ଼ା ପାରା ଏମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଭାଇ କ'ଣ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ପାରାମାନଙ୍କୁ। ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଠି ଯଦି ହୁଏ। ଆଉ ପାରା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ସିରାଜି ବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସିରାଜଟା ଫୋନ୍ କରିବି ଆଜି, ଯଦି ହୁଏ ତ ନେଇ ଆସିବା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପାରା ଆସିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।